यूथ पार्लियामेंट के बारे में बताएं, क्या विजन है इसका? मकसद यही है कि नौजवानों को प्लेटफॉर्म मिले, उन्हें एक्सपोजर मिले, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि जहाँ पर उनको रोल मॉडल मिल सके। आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की तो यूथ पार्लियामेंट किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड? ये जो 7 अक्टूबर का फ़लस्तीन का वाक़या हुआ उसके बाद से बड़ी अवेयरनेस बढ़ गई। अब तो जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं वो भी लिखती हैं वही वी लव पाकिस्तान अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। फ़लस्तीन का इशू आया, इसने हमारी इस मूवमेंट को और तेज़ कर दिया है। पाकिस्तान में लोग मायूस होकर बाहर जा रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं, नाउमीदी बढ़ रही है। आपने अलीमीन गंडापुर की तकरीर स्पीच भी सुनी होगी, उसके अंदर जो उनके अल्फाज हैं, क्या एक सीएम को ऐसे अल्फाज देते हैं? बिल्कुल भी नहीं देते, बल्कि मैं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को भी उम्मीद जिंदा है तो पाकिस्तान जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक वकास अहमद। नाज़रीन इकराम, आज की हमारी नशिस्त में पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी रिजवान जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फ़ाउंडर हैं यूथ पार्लियामेंट के एंड मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट के भी फाउंडर हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो हमें यूथ पार्लियामेंट के बारे में बताएं कि क्या विजन है इसका? यूथ पार्लियामेंट 14 अगस्त 2005 को कायम हुई थी और नेक्स्ट ईयर हम 20 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका विजन जो है वो यही है कि ये उस वक्त कायम हुई थी कि जब तलबा तंजीमों ज़ाहिर बात है बैन था, तो एक रिप्लेसमेंट चाहिए थी कि एक ऐसी नर्सरी क्रिएट हो जो कि यंग लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस जो है वो क्रिएट करें। तो एक तो बुनियादी विजन तो ये था। तो इसमें हर बैकग्राउंड के नौजवान जो है शामिल हुए और अब तक तकरीबन 40,000 हमारे एलुमनाइज हैं और करंट 3,000 मेंबर्स हैं। तो और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। हमारे 50 से ज़ायद मेंबर्स ने दुनिया भर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और उसके अलावा हर शोबे के अंदर मीडिया में और हर शोबे में टॉप पोजीशन पे यूथ पार्लियामेंट के एलुमनाइज मौजूद हैं। और मकसद यही है कि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मिले, उन्हें एक्सपोजर मिले, उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि जहाँ पे उनको रोल मॉडल मिल सकें, जहाँ पे उनका कोई हाथ पकड़ सके और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे सके और आगे उनके कैरियर में, उनके बिजनेस में, उनकी जॉब में भी मददगार साबित हो। आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की तो यूथ पार्लियामेंट किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है? देखिए, हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इवेंट्स होते हैं, हर साल इलेक्शंस होते हैं, शैडो कैबिनेट्स बनती हैं। तो अपॉर्चुनिटी ये होती है कि एक नौजवान को एक्सपोजर मिलता है और एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज़ है। उसकी जो है ना, उसका कैरियर बदल जाता है, उसकी लाइफ बदल जाती है उस एक्सपोजर की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से उनको मिलती हैं और फिर वो जब अपनी जॉब पे या बिजनेस में जाते हैं तो ये सब चीज़ें उसके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। तो ये यूथ पार्लियामेंट पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान काम कर रही है, सिर्फ पंजाब और सिंध में ही काम कर रही है? नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है और हमारा स्टार्ट में जो हमने लिया था वो कराची से लिया था, फिर इस्लामाबाद में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, फिर पंजाब में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, फिर KPK बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित के अंदर। तो सब जगह पे प्रोविंशियल शैडो कैबिनेट मौजूद हैं और फेडरल कैबिनेट भी मौजूद है। पंजाब के अंदर से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? पंजाब से हमेशा हमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। तो इतने बड़े सूबे में ऑफ कोर्स हम मरकज़ में ज़्यादा काम करते हैं, लाहौर में, लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है कि जो दूर के इलाके हैं, यानी हमारे पास बहावलपुर से भी मेंबर्स हैं, मुल्तान से भी मेंबर्स हैं, रहीम यार खान से भी मेंबर्स हैं, इसी तरह से और भी उकाड़ा से मेंबर्स हैं। मुख्तलिफ जो पंजाब के शहर हैं वहाँ से मेंबरशिप आती है, लोग मेंबर बनना चाहते हैं। गो कि हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। हम जो इवन पूरे पाकिस्तान में जो कैपिटल सिटीज़ हैं प्रोविंसेस के, वहाँ तो काम हमारा ज़्यादा होता है, लेकिन जो दूसरे छोटे शहर हैं उसमें अभी भी हमें चैलेंज है। मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट ये क्या? ये यूथ पार्लियामेंट का एक प्रोजेक्ट के तौर पे हमने स्टार्ट किया था आज से 3 साल पहले, और कि भाई कि पाकिस्तान की तरक्की जो इसी वक्त मुमकिन है जब हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स की तरफ आएँ, मेड इन पाकिस्तान सर्विसेज की तरफ आएँ। और देखते देखते हमने देखा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो हमने इसको फिर अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की और हमने 26 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन किया। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए, 35 CEOs जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट बना रहे थे उनको हमने रिकॉग्नाइज़ किया वहाँ पर। फिर उसके बाद हमने अमेरिका में और फ्रांस में इसके प्रोग्राम्स किए। फिर पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में भी हमने 18 मई को एक कॉन्फ्रेंस की थी, मेड इन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, इस्लामाबाद में भी की। तो मकसद ये है कि हम सब के माथे पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, मैं और आप भी मेड इन पाकिस्तान बिल्कुल है। बिल्कुल। तो हम कैसी प्रोडक्ट जो है, सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो इंसान है, तो हमारे स्कूलों से, कॉलेजेस से किस तरह की प्रोडक्ट सामने आ रही है, ह्यूमन रिसोर्स। फिर हमारी प्रोडक्ट्स हैं,
تو ہم کب تک امپورٹڈ پروڈکٹ پہ جو ہے بلیو کریں گے؟ تو ہمیں لوکل، اب یہ اب دیکھیں کہ یہ جو 7 اکتوبر کا فلسطین کا واقعہ ہو، اس کے بعد سے بڑی اویئرنیس بڑھ گئی ہے. اب تو جو فورن پروڈکٹس ہیں وہ بھی لکھتی ہیں وی لو پاکستان اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے. تو جس وقت ہم نے یہ مہم اسٹارٹ کی تھی ہمارے لیے زیادہ چیلنج تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فلسطین کا ایشو آیا اس نے ہماری اس موومنٹ کو اور تیز کر دیا ہے اور آسان کر دیا ہے. بہت زبردست. اچھا سر، آپ کا تعلق چونکہ ایک صحافت سے بھی ہے، تو پاکستان کے جو پولیٹیکل کنڈیشن چل رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیا تبصرہ دیں گے اپنا؟ پاکستان کے پولیٹیکل کنڈیشن بس ایسے ہی چل رہے ہیں کافی سالوں سے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کسی کے موافق جا رہے ہوتے ہیں حالات اور کبھی کسی کے مخالفت میں جا رہے ہوتے ہیں. ریسنٹلی آپ نے علی امین گنڈا پور کی تقریر اسپیچ بھی سنی ہوگی، اس کے اندر جو ان کے الفاظ ہیں، کیا ایک سی ایم کو ایسے الفاظ زیب دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دیتے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو بھی زیب نہیں دیتے. اگر وہ سی ایم نہ بھی ہوتے اور اگر وہ کوئی رہنما ہے خالی تو بھی، کیونکہ دیکھیں ہمیں جو ہے نا ایک باؤنڈری تو ڈالنی ہوگی کہ ہم ایک ادب کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑیں اور اس میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جد و جہد کریں، اور سیاسی جد و جہد ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک پیسفل پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کا اظہار کا لاجکس کے ساتھ اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، دلیل کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ آپ اپنی زبان کو خراب کر کے اس کا مقابلہ کریں. لاسٹ میں آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہماری کیمپین ہم لاہور سے اس کا سٹارٹ لے رہے ہیں کہ امید زندہ ہے تو پاکستان زندہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پچھلے 1 مہینے سے سوچ رہے تھے کہ کوئی کیمپین لائی جائے. اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ سبجیکٹس پر نوجوانوں کی رائے لی. ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ امید ہے. اچھا، امید ویسی مایوسی تو کفر ہے، اور امید تو ہر وقت ایک ایز اے مسلم ہمارے ساتھ جڑی رہتی ہے. لیکن پاکستان میں لوگ مایوس ہو کے باہر جا رہے ہیں، ملک چھوڑ رہے ہیں، نا امیدی بڑھ رہی ہے، اور امید جو ہے اس کو زندہ رکھنا ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امید ختم ہو گئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں امید کو زندہ رکھیں. امید کو زندہ رکھنا ضروری ہے، اور امید کو زندہ رکھنا صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم جو قدرت نے ہمیں جو خوبصورت پہاڑ دیے ہیں، خوبصورت دریا دیے ہیں، جو معدنیات دی ہیں، ہم اس پہ بلیف کر کے رکھیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس سرزمین کے اوپر، اس کا بحیثیت انسان، بحیثیت سیاسی جماعت، بحیثیت کسی بھی شعبے کے اندر لوگ موجود ہیں، انہوں نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا ہے، اس سے عام انسانوں تک، عام پاکستانیوں تک اس کے کیا بینیفٹس پہنچے. تو امید زندہ رکھنے کے لیے اگر ہم نے قدرت کے ان جو تحفہ ہمیں ملا ہے، اور یہ پاکستان اور یہ آزادی بھی ایک تحفہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اس کا مطلب امید زندہ نہیں ہے. اور امید زندہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کا ہم سب مل کے صحیح استعمال کریں، میرٹ پہ فیصلے ہوں. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. جو ناانصافیاں ہم پہلے کر چکے ہیں اس کا ازالہ کرنا ہوگا، جب یہ ملک ترقی کرے. بالکل. ادروائز ہم مزید اندھیروں میں اور مزید طوفانوں سے جو اسی طرح لڑتے رہیں گے. دا گریٹ ڈیفینیشن آف امید زندہ ہے تو پاکستان زندہ ہے. بالکل، امید زندہ ہے تو پاکستان زندہ ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی ناظرین، تو آپ نے ساری گفتگو سنی. امید ہے کہ آپ اس گفتگو کو سن کر اپنی امید زندہ رکھیں گے، کیونکہ ہم نے پاکستان کو زندہ رکھنا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.